हेलो स्टूडेंट्स, बर्तमान आमे चतुर्थ क्लास गोटे गद्य आज पढ़ा जार ना हजिला दिनर कथा। हजिला दिनर कथार लेखक होउचंती रमेश चंद्र भंज। बुझिपार हजिला दिनर कथा कौन पिला माने आम समस्तंकर कौन हुए जन्मदिन पालन हुए। आउ कौन हुए से जन्मदिन पालन रे माँ कौन करती आमर मंगल मनासी भगवान पाखरे बा ठाकुर पाखरे बा कौन मंदिर जाई से कौन करती आम पाई मानसिक करती आमे सुस्थ रहिबा, भल पाठ पढ़िबा, भल मनीषटीए हबा। बेले बेले जन्मदिन जे सबु बेले भलरे पालन हुए से कथा नुहे। केतेबेले घरे जहा थाए घर आर्थिक अवस्था देखी माँ बापा आमर जन्मदिन आयोजन करती। जन्मदिन बेले बेले एमती पालन करा जाय थाए जे आम जीवन रे एक स्मरणीय दिन होई से रही जाय थाए। एहा व्यतीत आम घरे हेउ, आम गाँ रे हेउ, आम विद्यालय रे हेउ, जे कोनोसी जगह रे हो कि मामू घर हो कि कोनोसी आमर रिलेटिव बा बंधु बांधव घरे हो, एमिति बेले बेले एक समय आसी थाए सेतिरे विशेष कर सुख थाउ बा दुख थाउ से जीवन एक स्मरणीय घटना हुई रही जाए। जो घटनाटी आमको अत्यधिक मात्रा रे सुख देई थाए बा अत्यधिक मात्रा रे दुख देई थाए ताहा आम जीवन रे एक अभूला स्मृति होई रही जाए। आउ काल काल पाई आमर से मने रहे। सेमिति एक व्यक्ति विषय आज आमे पढ़िबा तांकर हजिला दिनर कथा कौन केउ दिनटी तांकर आज हजि जाइछि आउ से केउ दिनटी को एपर्यंत मने रखिचंती। तेणु आस रमेश चंद्र भंजकर आज आमे पढ़िबा हजिला दिनर कथा। देख पिला माने आमे विषय वस्तु ऊपर को जिबा हजिला दिनर कथा। देख हजिला दिनर कथा। सकाळ बुला देह को बड़ हित, आवेश फूर्ति लागे, सतेज मध्य लागे। तमे विशेष करी ए टॉपिक पढ़िबा पूर्व जने महान व्यक्ति विषय लेखा जाइछि। तम विषय लेखा जाइनी, आम विषय लेखा जाइनी। जे महान जे श्रेष्ठ तांका विषय लेखा जाइछि। जे देश पई किछि करिछि, निज गाँ पई किछि करिछि, निज जन्मभूमि पई किछि करिछि तारि विषय लेखा जाइछि। सेमिति एक महान व्यक्ति किए आशा आमे तांको आज चिन्हिबा आ आमे मध्य तांको मने रखी तांको आदर्श करी आमे बड़ हेले आम सेई पथर पथिक हबा, सेई बाटर बाटोई आमे हबा बोली मोर अनेक तुम पाखरे भरोसा आ विश्वास। तेणु देख पिला माने सकाळु काऊ का कले मन निद भांगी जाए। आ एबे तो काऊ का करिबा तो बहुत कष्ट हो गलानी, कारण पशु पक्षी मानकू ए मनीष कौन करुची शिकार करी खाई जाउची, सेमानक वंश लोप करी जाउची। एबे राति पाइबार सूचना जेतेबेले काऊ कोइली विभिन्न पशु पक्षी देउथिले, एबे जेतु तांकर वंश निश्चिन्न होई गलानी तार एबे ता प्रति बदल कोन अछि हम पाखरे हम मुंड ଉପରେ अलार्म बाजुची, हम घंटा रे अलार्म बाजुची। देख समय केते बदली जाउची। तेणु आग कालर कथा हमें मने पकेबा टिके पुराना कालर कथा। सेतेबेले काऊ कोइलीकर डाकरे मनीषर निद भांगी जाउथिला आ राति पाइला बोली लोक माने जानुथिले। आ सकाळ उठी से बाहर टिके भ्रमण कले, बाहरर पवन देहरे बाजिले देह टिके सतेज लागे। सेमिति कोनसी जने व्यक्ति आमे जहा विषय पढ़िबा से सकाळ बुलिबा को जाइचंती। काहेकि सकाळ बुलिले देह को बहुत फुर्ती लागे, देह हमरा भल रहे आ मनटा मध्य भल रहे। सेई मधुबाबू सबुदिने सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुथांती। ताले से व्यक्ति किए जानिचो? से व्यक्ति हेउचंती मधुबाबू। मधुबाबू कहले मधु बारिस्टर को ही बुझाए। आम गाँ भुईर जने सामान्य मधुबाबू से नुहंती। से जने सामान्य व्यक्ति थिले मध्य ताको कार्यकलाप रे से आज आम पई महान होई सारिचंती। से सकाळ मधुबाबू कोन करिचंती? सकाळ टिके बुलाबुली करे फेरी आसुथांती कोठी को अर्थात तांको घर को फेरी आसुथांती। नीति किला पड़िया रे घेराए न बुली न आसिले बाबू को शांति लागेनी। तांको घर निश्चिंत कटक जिल्ला रे कटक रे। तेणु से कोन करिसंती प्रतिदिन जाई कोठी बुलंती किला पड़िया रे। कटक रे एक स्थान अछि किला पड़िया। से किला पड़िया रे मधुबाबू किछि समय बुली आसंती। तांका मन रे शांति आसे। बेले बेले बारबाटी कड़ देई महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चलंती। बारबाटी दुर्ग हेउची आमर कटक रे।
तेणु आम जानी बेले बेले क्रिकेट खेल हुए बारवाटी रे तेणु ये बारवाटी कड़ दे महानदी कूले कूले थोड़ाए से थोड़ाए अर्थात किछि बाट से बुली आसंती हाथ रे थाए तांकर सिंगर बाड़ी साधारणतः गाँ गहली हो बा सहर बजार हो वृद्ध लोक माने अर्थात बुढ़ा लोक माने कौन करती चालिबा तांको देहर जेतु बल न थाए टिके दुर्बल हो जाइथांते टिके वीक हो जाइथांते सेमान कौन करती से गोटे सपोर्ट नियंती कहार गोटे बाड़ी सपोर्ट नियंती तेणु ये मधुबाबू कौन करते जितेबाला सकाल टिके बुलिबा को जाती हाथ में गोटे बाड़ी धरी थांती से बाड़ीर अग्रभाग बा शेष भाग जो हाथ रखती सेठी कौन लगी थाए सिंग टिके लगी थाए सिंग कौन आमर जो एनिमल मानकर सिंग टिके कटा हे से जगार टिके लगी थाए से काठ ऊपर लगी थाए तेणु से सिंग बाड़ी चिकणिया कला मचमच बाड़ी को धरी मधुबाबू किला पड़िया आउ कोठी ना बारवाटी दुर्ग दे किछि समय सकाळ सकाळ बुली आसंती फेरु फेरु कौन खरा पड़ जाए सकाळ सकाळ जाइथांती भोर भोर जाइथांती फेरला बेलू टिके सूर्यंकर किरण पड़ी जाए से दिन कहीं के जाने टिके सळ लेउडी थांती प्रतिदिन एमती मधुबाबू बुलिबा को जाती एकदा कौन होईची से बुला बुली सारी सळ कहले चंचल शीघ्र टिके घर को फेरी आसी थांती हाथ हत्ता भितर पशु पशु आखिरे पड़िला गिना गड़ू ठेकी सब ढाल सब थुआ होईची हत्ता भीतर को अर्थात घर भीतर को प्रवेश कला बेलू तांको नजर रे कौन पड़िला तांको नजर रे पड़िला जे से तांको घर गेट खोलिला बेलू गिना गड़ू ठेकी ए सब बासन गुड़ाए धाड़ी धाड़ी करी थुआ होईची कोतरा कस्ता पिंध स्त्री लोक केतोटी अपेक्षा करी ठिया होईचंती सेमानक काखरे कुनी कुनी छुआ केतोटी कोतरा कोतरा कहले अपरिष्कार बा महिला लुगा पिंधिथिबा स्त्री लोक सेमानक काखरे कौन करचंती जानिछ छोट छोट कुनी कुनी दुर्बलिया पिला मानकु काखरे धरी सेमाने सब से हत्ता भितर ठिया होइचंती तळे तांको गिन्ना गड़ू ठेकी सब थुआ होई थाए ए दृश्य किए देखिले मधुबाबू देखिले केते बेले देखिले तांको हत्ता भीतर को अर्थात तांको घर भीतर को प्रवेश करू करू ए सब जिनिस से देखिबा को पाइले आउ कौन है ये सब देखी मधुबाबू हृदय कौन है मधुबाबू टिके संकी गले मधुबाबू टिके अटकी गले स्त्री लोक चेहरा जेमिति छुआंक चेहरा ताकू बढे स्त्री लोक मानक चेहरा बहुत अपरिष्कार मुंडर तांकर तेल न थाए मुंड से माने कुंडे न थांती कोतरा चिरा फटा महिला लुगा पिंधि थांती पिला गुड़िकंक देह फुंगुळा आउ से माने भी बहुत अपरिष्कार होई थांती समस्तक मुंड नुखुरा नुखुरा कहले कौन तेल न लगेइबा आर अवस्था तेल न लगेले चुट्टी आमर जेमती एपट सेपट होई जाए अलरा बलरा होई जाए सेमिति तांको मुंडरे तेल न थाए हाडुआ देह को ठाकरा मुह हाडुआ देह देहर हाड़ गुड़िक सब गणी हो जाए ठाकरा मुह मुह गुड़ाक मांसर अभाव आखि सब भीतर को पशि जाए मुहर हाड़ सब बाहरी पड़ी थाए आ चेहरा बहुत कौन देखा जाउथे असुंदर देखा जाउथाए ओठ तांकर सुखी जाए आखि निस्तेज आखिरे जेमिति सते तांकर बल नाही तो चाहाणी सतेज चाहाणी न थाए आखि गुड़िक तांकर निस्तेज हो जाए छुआ गुड़कर फुंगुला पतला आ दुर्बल शरीर होई थाए चिंता कर से आम गाँ भूई को हो बा सहर बजार को हो देखिबा आम गेट पाखरे बा आम दुआर मुहर जो माने आसंती किछि भिक मागिबा पाए सेमानक चेहरा जेमिति होई थाए ठीक सेई भली दृश्यर लोक माने मधुबाबू हत्ता भितर ठिया होई थांती बाबू काबा हे गले बाबू कहले ठी मधुबाबू बुझाए मधुबाबू ए सब दृश्य देखि आश्चर्य होई गले एमाने आज कुआडे एठारे कहीं समस्तक ऊपर थरे आखि बुलाई बाबू पचारिले समस्तक मुह को जण जण करी मुह को मधुबाबू चाहिए आ पचारिले तमे सब एठिके कुआडे आसीच मधुबाबू हत्ता भितर एई अपरिष्कार स्त्री लोक गुडी को देखि मधुबाबू प्रश्न कले तमे सब एठिके कुआडे आसीच स्त्री लोक गुड़िक उत्तर देले क्षीर पाई ए पिलांक सकाशे काखरे धरिथिबा कुनी पिलांकु देखि स्त्री लोक गुड़िक कहले टी क्षीर नेबा पाई आसीचु मधुबाबू पचले किए कि तुमको क्षीर देबो सुदामा भल क्षीर टिके देउछि तो स्त्री पचारे क्षीर तुमको किए देबो मधु सेठी स्त्री लोक गुड़िक उत्तर देले सुदामा टिके भल क्षीर दिए तो ताले ए सुदामा पाखक आमे आसीचु ताले देखिबा सुदामा किए हैला ताले सुदामा
किए सुदामा घर बिड़ानासी ए सुदामा किए जानिच ए सुदामा होची कटक बिड़ानासी रहुथिबा गोटिए लोक हैला से बाबूंक गाई मानकर हेफाजत करे हेफाजत करबा अर्थात गाई मानकर से जत्न निए गुहाल गोबर चुन्नी चोकड़ नड़ा कुटा घास कोलथ सबू तदारख करे बाबूंक भली मधु बाबूंक घरे से गोटे चाकर भली काम करे किए ना सुदामा मधु बाबूंक घरे चाकर भली काम करे गाई मानकर जत्न करे करे गाई मानकर खाइबा कथा से बुझे खाई पी बाबूंक घरे रही थाए बेले बेले भी बाबूंकर अन्य बोलोहाख करे कहिबाकू गले कटकर बिड़ानासी रे बसवास करुथिबा सुदामा मधु बाबूंक घरे चाकर हिसाब रे काम करुथिला बाबू तलाश करी बुझिले एमाने आजी केवल आसंती नहीं बाबू तक पचार निश्चिंत अरे तुम सुदामा को केमती चिन्हिल तुम मो घर केमी देखिल तुम कुआड़े आसीच तेणु से स्त्री लोक मैंने कौन कही आम एमती प्रतिदिन आसु बाबू से जानिले जे एमाने प्रतिदिन आसंती कौन नापा एमती क्षीर नेबापाई आसंती एमिति गला केते दिन धरे आसुचंती पुणी पैसा दे क्षीर नेउचंती मधुबाबू बुझिले जे ए स्त्री लोक माने गरीब स्त्री लोक माने मधुबाबू को किछि पैसा दियंती आ जो सुदामाठो क्षीर नियंती किए पाए तो किए अध पाए कौन अध पाए कौन देख पाए आउ अध पाए कहले गोटे जिनिस को आमे चारि भाग कले तार एक अंश को आमे कौन कहबा तार अधा अंश को कहबा अध पाए आ ताकू चारि भाग करदेले गोटे भाग नहीं गला तीन भाग रही गले हला केते पाए कि अध पाए ए सब पैसा देउछन्ती सुदामा को सुदामा कौन करछि सेमानकटु पैसा न रखुछि आ सेमानको क्षीर टोपे टोपे दउछि बुझी पारिलो बाबू एक कथा शुणिला पर हठात कि रागी गले मधु बाबू को कटक सहर समस्ते जानती टिके तांको परिवार चलणी बहुत भल थिला तेणु मधु बाबू हठात कि सुदामार एमानकर कथा सुनी कि सॉरी गरीब स्त्री लोकंकर कथा सुनी मधु बाबू हठात कि रागी गले मने मने से निया होई गले सुदामा उपरे तांको अजाणतरे सुदामा क्षीर बिकुछि सुदामा आज घर को आसो आज निश्चय एठारु से विदाय नब ए गरीब लोक मानकर ठारु पैसा रखी सुदामा आज क्षीर बिकुछि बाबूंकर लोक चिन्हिबारे कौन तेबे कौन भूल हो गला मधुबाबू भाविले ताले मु कौन लोक चिन्हिबारे भूल कली कि ए सुदामा जे गरीब लोक मानकर तंटी जीवी तांकटु पैसा रखी टिके क्षीर से माननको दउछि ए कथा सुनी मधुबाबू रागिले कहला जे सुदामा को मु घरु बाहर करी देबी सुदामा को पाख को डाकी बाबू पचारिले सुदामा सीधा सीधा मानि गला से काहे कि लुचेइबो सेठी कोठी खर्चबा किछि क्षीर बळी जाउछि सुदामा को डाकिले सुदामा पचारे तू कहीं गरीब लोक मान क्षीर बिकुचु सुदामा कहला बाबू आमर जेतिकी क्षीर आमर प्रतिदिन आसुची से क्षीर आम घर रे आमे घरे व्यवहार करिबा परे भी आहुरी ढेर अधिक क्षीर बा बेसी परिमाण रो क्षीर आहुरी बळी जाउची तेनु से क्षीर कोन हबो मु ए क्षीर गुडिक ए लोक मानक मु बिकि देउची से माने जो पैसा देउचंती सेई पैसा रे गाई मानक पई मु गाई मानकर खाद्य ने आसुची तेणु कौन है देख ए सब शुणी बाबू गर्जी उठिले कहले हईरे मधुदास सब क्षीर बिकिब छी छी ता पुणी ए गरीब लोक गुड़ा लोक शुणिले कौन कहे गाईंकर जदि दानार अभाव हेउची मते जनइलुनी मधुबाबू रागी गले कहले छी छी सुदा तू एते दिन मो घरे रहिला पर तू सब एई काम करूथिलु एगुडा को काहे की करूथिलु तू मते कहलुनु सेमानको क्षीर मागणारे देलुनी गाई मानकर खाद्यर जदि अभाव होतिला से कथा मते जणाइलुनी तू मनको मन ए लोक मानको काहे क्षीर बिकुथिलु खाइबा को देई न परले मधुबाबू गोटी गोटी करी सब गाई को बिकी देई थांता जदि गाई मानकर खाद्य अभाव होला गाई मानक संख्या बढ़ी जाइछि ताले मो किछि परिमाण रे गाई बिकी देई थांती पछे किंतु ए गरीब लोक को मु क्षीर बिकी देई परिबी नाही ए कथा मधुबाबू सुदामा को कहिले ना ना ता होई परिबो नाही काली ठारू क्षीर मागणा रे गरीब लोक मानकु दिया जिबा पई सुदामा को किए कहले मधुबाबू कहले आ ए लोक मानकु क्षीर तू पैसा नहीं कि दबु न एमानकु मागणा रे दबु जदि गाई मानकर खाद्यर अभाव होला ताले हमें गाई किछि अंश बिकी हमें दबा बुझी पारिलो ओडिया मानकर
ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଈ ଦୁହାଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଆମ କୋଠି, ଆମ ଘରେ, କୋଠି ଅର୍ଥାତ ଘର କହିଛି, ଘରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ଆମେ କାଟିବା। ଘରେ ପଛକେ ଚଳଣି ଯୋଉ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାଠୁ କିଛି ଅଂଶ କାଟି ଆମେ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବା ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଆମେ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବେ? ଏଇ ମଧୁବାବୁ କାହିଁକି ଏପରି କଥା କହୁଥିଲେ? ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗାଈଟିଏ ରଖୁଛେ, ପଡୋଶୀ ଘର କ୍ଷୀର ଅଭାବ ହଉଛି, ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ଘରେ କଣ କ୍ଷୀର ଲିଟରଟେ ନେଇକି ମାଗଣାରେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ନା, ତାର ଯଦି ଟୋପେ ବି କ୍ଷୀର କୋଉଠି ଭୋଗ ଦବାର ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ମା ବାପା ଆମର ଦିଅନ୍ତିନି। ପଇସା ଦେଲେ କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଧୁବାବୁ ଦେଖ କେତେ ମହାନ, ସେ ଜଣେ ଦେଶ ସେବକ ଥିଲେ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କେମିତି କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ଏଇ ବିଷୟ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ତାହେଲେ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ ସେ ମଧୁବାବୁ। ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ? ତାହେଲେ ମଧୁଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ହେଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁବାବୁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡିଶାରେ ଚାରିଆଡେ ପରିଚିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର। ବାରିଷ୍ଟର କହିଲେ କଣ? ବାରିଷ୍ଟର କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଓକିଲାତି ବା ଲ ପଢନ୍ତି, ଲୟର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାରିଷ୍ଟର। ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେତେ ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମିତି ବି ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢିଥିଲେ ବା ଓକିଲାତି ପଢିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢଗଟିଏ ଶୁଣାଯାଏ, ପାଠ ପଢିବି, କାଳିଆ ଘୋଡାରେ ଚଢିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢିବି। ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ତାହେଲେ କାଳିଆ ଘୋଡାରେ, କଳା ରଙ୍ଗର ଘୋଡାରେ ଚଢିବା ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଲଢିବା। ମଧୁବାବୁ ଯେମିତି ଓକିଲାତି କରି କୋର୍ଟରେ କଣ କରୁଥିଲେ, କେସ୍ ଗୁଡିକର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ବଡ ମଣିଷ ହବା, ପାଠ ପଢିବା ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଲଢିବା। ତାଙ୍କ ପରି ପଢୁଆ ଲଢୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଖୁବ କମ ଥିଲେ। ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଠଶାଠ ପଢୁନଥିଲେ, ମୂର୍ଖ ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ MABL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢିବା ସରିଲା ପରେ ସେ କଲିକତା ଗଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ। କିଏ ଗଲେ? ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ଗଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ। ସେଠି କଣ ପଢିଲେ? ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡି କଟକ ଆସିଲେ। ପାଠ ପଢା ସରିଗଲା, ସେ 1880 ମସିହାରେ କଲିକତା ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, 1880 ମସିହା ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଥିଲେ ପରାଧୀନ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 1880 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ। ପहिले କଟକରେ ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି କଲେ। କଟକରେ ଆସିଲା, କଟକ ଆସି ବିହାରୀବାଗ ନାମକ ଏକ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କାମ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ରହିଲେ। ସେ କଟକର ମିଶନ ରୋଡରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ରହିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆମେ ମାନେ କଲେଜ ନା ଶୁଣିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲେଜ ନା, ଆଉ ଏଇ କଟକର ଶୈଳବାଳା କଲେଜ ହଉଛି ଆଜି ଏଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ପଚାରିବ ଘରେ ବୁଝିବ, କଟକରେ ଏକ ଶୈଳବାଳା କଲେଜ ଅଛି। ସେଇ ଶୈଳବାଳା କଲେଜଟି ଯୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି, ଯୋଉ ଘରେ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି, ସେ ହଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଘର। ସେ ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ସେ କଲେଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ ଟିଏ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ଅଛି। ସେଇ ଘର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତ ବାଡି, ଯୋଉ ସିଂହ ବାଡିଟା ମଧୁବାବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଧରୁଥିଲେ, ସେଇ ସିଂହ ବାଡି, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡା, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖ ମଧୁବାବୁ ଯୋଉ ପଗଡି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇ ପଗଡି, ସିଂହ ବାଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଷମା ଲଗନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚଦର ଘୋଡି ହୁଅନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ମଧୁବାବୁ ମରିଗଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ମଧୁ ସ୍ମୃତି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି।
1905 ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ତିଆରି କଲେ। ସେଇ ଜୋତା କାରଖାନାରେ କଣ କଲେ, ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି, କୁମ୍ଭୀର ଚମଡାରୁ କାରିଗର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜୋତା ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ଓକିଲାତି କାମ କରିବା ସହିତ ମଧୁବାବୁ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ତିଆରି କଲେ। ସେଇ ଜୋତା କାରଖାନାର ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ର ନାଁ ରହିଲା ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ। ସେଠି ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର, ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଚମଡାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା କାରିଗର ମାନେ ତିଆରି କଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଗଲା, ବାହାର ଦେଶକୁ ଗଲା। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜୋତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଓଡିଶାର ଟେକ ଏଠି ବଢିଗଲା। ଓଡିଶାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ତିଆରି ହଉଛି ଦେଖି ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ମଧୁବାବୁ କଣ କରୁଥିଲେ, କାମରେ ଟିକେ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ବିଡା ବିଡା ଜୋତା ପୋଡି ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୋତା ତିଆରି ହେଇ ବାହାରୁଥିଲା ମଧୁବାବୁ ତାକୁ ଆଗ ଦେଖୁଥିଲେ, ପରଖି ନେଉଥିଲେ, ଆଗ ଦେଖୁଥିଲେ ଜୋତା ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଜୋତାରେ ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଗଦା ଗଦା ଜୋତା ସେ କଣ ବହୁତ ପରିମାଣ ଜୋତାକୁ ସେ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେଲା। ଜୋତାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ଜୋତା କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ପିନ୍ଧୁଛେ, ବେଳେ ବେଳେ ବି ନୂଆ ଜୋତା ଛିଡି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଜୋତା ବାଲାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଦଉଛେ ନା ଜୋତା ଦୋକାନୀ ଭୁଲ ଦଉଛେ, କାହାକୁ ବି ଆମେ ଭୁଲ ଦେଇ ପାରୁନେ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଆଣିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଦେଖିକି ଆଣି ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଏସବୁ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୋତାକୁ ସେ ଆଗ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ଗଦା ଗଦା ପୋଡିଦେଲେ। ଏମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ବହୁତ ଜୋତାକୁ ପୋଡିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭାବ ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ କରଜ ଶୁଝି ପାରିଲେନି। ଯୋଉ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକିରି ଜୋତାଟି କରିଥିଲେ, ସେ ଜୋତା କାରଖାନାଟି କରିଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ଜୋତା କାରଖାନା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘଟିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅଭାବ ଘଟି ଚାଲିଲା। ଜୋତା କାରଖାନା ଚାଲିଗଲା, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେଲେନି। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଘରେ ମୁଁ ଋଣ କରଜ କରିଦେଲିଣି, ଉଧାର ଧାରରେ ବୁଡି ଗଲିଣି, ଲୋକମାନେ ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ଘର ଜିନିଷ ପତ୍ର ବିକି ପକାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇଲେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେତେ ଅଭାବ ହେଲେ ବି ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଉନଥିଲେ। କହିଲେ ହଉ, ଅଭାବ ଅଛି ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଯାଉଥିଲେ। ଅଭାବକୁ ମନେ ମନେ ରଖି ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। କେବେ ହେଲେ ବି ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉ ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଓଡିଆ ଖାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଯେ ଜଣେ ମହାନ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉ, ଆମେ ସହର ବଜାରରେ ହେଉ, ଆମେ ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଛେ, ଆମେ କଣ ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ମାଂସରେ ଭାସୁଛେ, ପ୍ରତିଦିନ କଣ କ୍ଷୀର ଦହି ଖାଉଛେ, ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ? ନା, କୋଉଦିନ ଶାଗ ଭଜା ଖାଉଛେ, କୋଉଦିନ ଆଳୁ ପୋଡା ବାଇଗଣ ପୋଡା ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଉଛେ, ବା କୋଉଦିନ ଡାଲି ଟିକେ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଉଛେ। ସେମିତି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭଳି। ସେ ତାଙ୍କ ଭାତ ସେ ଡେଲି କଣ ଖାଉଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ସିଝା। ତମେ ମାନେ ଛି ଛି କରି ଫୋପାଡି ଦବ। ଦେଖ, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ସିଝା ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ, ଆଉ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, ମଦରଙ୍ଗା ଆଉ ହିଡିମିଚା ଶାଗ। ଏଇ ଶାଗର ନାଁ ତମ ପାଇଁ ତମେ ଶୁଣି ନଥିବ। ତମେ ଶୁଣିଥିବ କଣ ଅଲଗା ଶାଗର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଲେଉଟିଆ, ଖଡା, ଏଇ ସବୁ ଶାଗର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିଡିମିଚା ଆଉ ହଉଛି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗର ନାଁ ଶୁଣି ନଥିବ। ସେ ଶାଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳିର ବିଲ ବାଡିରେ ବା ବାଡି ଘରେ ଏଇ ଘରେ ସବୁ ଶାଗ ଗୁଡିକ ମିଳେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, ଟିକେ କ୍ଷୀର, ହିଡିମିଚା, ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ, ଆଉ କଣ ଥିଲା 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝାରେ ମଧୁବାବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଳଖିଆ କହିଲେ ଆମେ ବରା ଆଳୁଚପ କୁ ବୁଝୁଛେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଚାଉମିନ କୁ ବୁଝୁଛେ, ରୋଲ କୁ ବୁଝୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? 4-5 ମୁଠା ଖଇ। ଆରେ ତତଲା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଯଦି ଧାନ ମୁଠାଏ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରୁ କଣ ହବ? ଖଇ ଫୁଟିବ। ସେଇ ଖଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ। ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଏଇ ମଧୁବାବୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ। ଇଂରାଜୀ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ତ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଏ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶ କହିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଓ ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଲାତ ମାନେ ଫରେନ୍ କୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁ। ଇଂଲିଶ କହିବା ଶିଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁ। ଓକିଲ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଇ ମଧୁବାବୁ। ଦେଖ, ସେ ଏକଧାରରେ କେତେ ଆସନର ଅଧିକାରୀ
ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା, ଲୋକ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା ମାନେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହଉଛେ ବା ନମସ୍କାରଟେ ମାରୁଛେ। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛି ସେ ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ। ସେମିତି ଆମେ ଗାଁ ପାଇଁ ଯଦି କରିବା ଆମେ ହେବା ଗାଁର ଗୌରବ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବା ଆମେ ହେବା ସ୍କୁଲର ଗୌରବ। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବର ଉପାଧି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ମଧୁବାବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଟକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। କଟକର କୋଉଠି? ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ 1848 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମହାନ ମଧୁବାବୁ କଣ କରିଥିଲେ? 1934 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1934 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ମଧୁବାବୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ସମୟ ଆଜି ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ, କିଛି ଘଟଣାକୁ ଆମ ପଠିତ ବହିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ଖୋଜିବା। ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଏଇ ବିଷୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ତମେ ମାନେ ମତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।